ነገ ከወንድሜ ጋር አዲስ ቤታችን ነን እያልሽ ነዋ። አይዞሽ አይዞሽ፣ እድሜ ልኬን ደስ አሰኝሻለሁ ካንቺ ጋር ነኝ። ወይ እሱማ ግድ ምንም አይደለም። ለማንኛውም አዲስ ነገር ሲኖር አሳውቁኝ። ጥሩ። አይ ቤቲ አይ ቤቲ የቤትሻ Islam aja. Ya. Oh. Ini itu nah. Islam ada yang ngapain? Islam ada Islam kan? Islam ada Islam kan tak? Global. Ini hal itu. Allahu Akbar inna rasul. Mungkin apa tadi? Nana kita ke televisi ni lah. Dulu anu Allahu Akbar ini bait dah sunnah wasarah macam. እሺ እባክህ ምን ነው እዚህ ሰፈር ግራ በዛ? ኧረ እኔ አላበዛሁም። የሆነ ነገርማ ሳታይ ይዘጋል። ቆይ ማታ አባራሃል ነበር እንዴ? ስለምን አካፊ ወሬ ለማቀበል ነው። አንተ ካፊ ቦታ ከንታ ሰማውን ለምን ደበረች? ቆይ ምንድነው ከማርታ የምትፈልገው? ተወኝ አለች አይደል? በቃ ለምን አትተዋትም? ቆይ አንቺ በማይመለከትሽ ጉዳይ እየገባሽ ነገሮችን እያወሳሰብሽ ለምን ትጨነቂያለሽ? አይ Saya kafir dengan apa terkini dulu siapa? Tapi yang kau, sini kata orang sini menghamba rahmat kia. Kafir dengan apa terkini dulu? Islam ini memang okey pangga. Lepas ada kau tinggal dan. Siapa tu orang nama sah? Bapak pada harun nafs.